First fruit. First fruit. First fruit. First fruit. First fruit. Hi, my name is Brian J. Sade and I serve as a primary leader in Identity Church Iligan. Hi, good day. This is Lajal Sade, and I also serve here in Identity Church Iligan. Our journey in giving our first fruit started in 2016. As a couple, giving to God means we need to be in the same boat. Especially sa finances, we need to be in one accord to do it, no, para sa ngalan sa Ginoo. Amen. So, first fruit is a sacrificial thing. So, ngano sacrificial man siya? For me is kanang kuan siya kanang foreign thing, no, katong sa way back 2016 wala pa gyud mi ka experience among whole sweldo income among duha pa gyud ka buok among ihatag diha. But makita nato ang story diha sa Bible nga even ang Ginoo iyahang gihatag iyahang kaugalingong anak, which is si Jesus, para sa atoa. And also si Abraham, nung iyang gihatag si Isaac ang iyahang first fruit, iyang gi-offer diya sa Ginoo. Even si Abraham wala siya nagsaba kang Isaac na siya ang iyang ihatag, no, iyang i-offer diha sa Ginoo. And makita nato nga nahadlok gyud siya kay wala man siya nagsaba. But tungod sa iyang obedience, giadto na impress ang Ginoo sa iyaha. So makita nato nga gi-multiply gyud iyahang descendants ni Abraham. So yung anak pud ta, no, the moment that we give our first fruit, God is looking at our hearts. God is looking inside our hearts nga iyang makita ato ang obedience, and we honor God through our finances. And first fruit is also a spiritual thing. In Proverbs 3 verse 5, it says there, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." So if we try to understand first fruit according lang sa ato ang intellect, dili gid nato na mabuhat, dili na mahitabo kung kita-kita lang ang musabot ana. Tinuod na spiritual thing gyud ang first fruit because we are trusting God that He will meet all our needs and He will take good care of us. And we admit that giving our first fruit, dili gid siya sayon, di ba han? Daghang arguments na among na-encounter no, nga nung muhatag man, nga nung inani man na kantidad, inani kadako, nga nung yearly man, nga nung every increase man jud. So there are many attacks jud when we give our first fruit. But ingon sa Ginoo, test me on this, no? Put me to the test, no? Kay ako aging iabrihan ang floodgates of heaven. And He has never failed us. He has been very faithful in fulfilling His word, labi na sa blessings in obedience in giving our first fruit. Isa jud ka-highlight sa giving ang blessings sa pag-give sa among first fruit is amo ang mga anak. Katong bago kaming minyo, almost 3 years mi asam-asam na magka-baby, but maglisod gid siya. So nagpa-check na mi, very hopeful kaayo mi na magka-anak. But the medical report says otherwise. No, ingon dito na ako'y duha ka dagko na cyst sa ko ang left ovary, so meaning nadukop na akong isa ka ovary, so meaning dili ko ka itlog, dili ko ka ovulate dito na side, so lisod siya magkaanak. And na ako'y mayoma, tapos twisted pagyud ako ang uterus. So makaingon ka ba no sa tayuman lang na pagpananaw, makaingon gid kag ayay maragbaran jud, no? Pero when we gave our first fruit that year 2016, we conceived our firstborn son. Fast forward na nang itulo ka anak. Woohoo! Ang isa tara Try na. Gadide. And also, isa sa promise ni Lord is God will send angels to protect us, you know, when we give our first fruit. Katong 2 years old pa akong firstborn son, nahulog siya sa bangko and caused hemorrhage sa iyang lower left lobe, no, sa iyang skull. And matod pa sa medical report now, kung 10 cc na daw ang marag spread na blood sa brain, most likely makomatose kita ang patient. So, abig din ako normal lang, nabukol lang, no, but the doctor said, "Jel, this is serious. You need to go to a neurosurgeon na." So, ipasa na nato ni na case sa neurosurgeon. So, ang problem, Jel, is sa whole Mindanao, naara daw sa Cagayan. So, need na mo i-transport through ambulance si Brian.
But later that day, nibalik ang doktor, yan na siya na, ay Jel, good news kay ang neurosurgeon kay naaday sa Mercy Hospital. Katulad day na adlaw gyud ni visit ang neurosurgeon and ana pag ang doctor na pag-wait na lang mo diri sa inyong room kay the neurosurgeon will come visit you. So grabe ang pabor di bahan na wala na mi pa transport sa Cagayan, wala na mi nagpangita pa ato na doctor. Pagkato na doctor ni adto gyud sa atong room, siya mismo ni visit to check our son. And fast forward, glory to God, you know, our firstborn son si Bryl is alive and kicking. So meaning ang angel gid ato is gapaluyog yun sa sitwasyon, no? He gave us and God protected us ato na situation. And also another promise ni Lord is the Lord will take away all our sickness and diseases once we gave our first fruit. Way back in 2022, na found out na bukol sa ako ang left breast. And ang findings, BI-RADS4 category B. It is an intermediate suspicion for cancer. Meaning na ay 40 to 60% na cancer gid siya. So, motong sa Cebu man ni ato nagpa-check ni Honey, nagpa-second opinion pag ito, no, para to check yun na hopefully pag minadili lang yun ta siya. But pag abot sa Cagayan, same report gyapon amo ang receive. So we've decided opera na lang jud ko that year. And that year we gave our first fruit mutong grabe atong fighting spirit ato Honey na dili ta mag-worry because we gave our first fruit. And among declaration gid ato na tuig is protection. Yes, protection sa So mga paggawas ato sa result nga hanap yung doktor nga swerte kaayo mo. Kay usually kani siya nga kaning diagnosis is cancer gyud. But in our hearts ni anak ko nga dili mi swerte dok, but we are protected kay naghatag mi sa mga first fruit. So ang paghatag sa first fruit is ang mga butang na lisod kabuton, lisod tubagon, makabot ug matubag. It will give us an anointing of ease, mahimong easy ang tanan. It will open up the floodgates of heaven. So trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding in giving our first fruits. Identity Church Iligan, be excited!